پزشکان محترم، من دو کرات قهرمان جودوی آسیا کرمانشاه استاپیران هستم. اما قهرمان امروز تاجیکستان شمایید که در صف اول مبارزه با کرونا ویروس قرار دارد. خداوند نگهبان همه شما طبیبان و همه همشیرهای اهل طب. ما با شماییم. تاجیکستان به پیش. ассалому алайкум пешкони муҳтарам. Ман Сомон Маҳмудбеков ҳастам ки соли 2019 қаҳрамони ҷудои ҷаҳон шудам. Аммо қаҳрамони рӯзи Тоҷикистон шумоед дар сафи аввалии мубориза бо коронавирус қарор доред ва ҷони ҳазорҳо наҷот медиҳед. Худо ба шумост, табибон, ҳамшираҳо ба аҳли тиб. Мо ба шумоем. Тоҷикистон ба пеш. من خوشقدم خسرو سال 2018 قهرمان سامبوی جهان شدم. امروز قهرمان واقعی کشور شما پزشکان، همشیره‌های شفقت و همه کارمندان بخش طب هستید که به خاطر ما جان خود را در خطر گذاشته روز و شب دور از خانواده از سلامتی و حیات مردم دفاع میکنید. خدا به شما خیر و عمر دراز بدهد. ما با شما هستیم. تاجیکستان به پیش. ҳамватанони азиз, имрӯз вақти он аст ки мову шумо якҷоя ба хотири ҳифзи саломатии якдигарамон кӯшиш намоем. қоидаҳои гигиениро риоя намоем, масофаи то 2 метр риоя намуда бе никоби муҳофизатӣ ба берун набароем. аз ҳама муҳим, бе зарурат ба кӯча набароем. мову шуморо рӯзҳои наздик ҳаёти муқаррарии зебову солим интизор аст.